महारानी सुदाक्षिणी बुरी बदल होने बुरी बदल बुखालाग दं जे राय रगनो तिसाय तवने बांगै स्टूडेंट रगनो जेहेतु स्टूडेंट रग विभिन्न पथे विपथे हिं दङ बा सामं जायाफान थाङै दंखा ए उमहाय रगनो स्टूडेंट रगनो सरायनो नायबि तिसाय तवने बांगै माने जोंनि जमातिया समाज बा सঠিक भावे प्रतिष्ठित खायनि बांगै बरबो समाजनो सुबालांथैनि स्टूडेंट एसोसिएशनबो खावै Kita বিভিন্ন ভাবে ধর্ম tak sawan thangke buskang digi tabok ni bortoman ni obosthaboi jodi जों institute nai hanglai in future tini ধর্ম ni ক্ষেত্রে খুব সংকটজনক অবস্থা ফাইবি দङ সেই কারণে जों ধর্ম কমিটি হিমে কাইসা ওই খাইবি মারো গে এবং ধর্ম কমিটিबो প্রতিটি ময়াল খাজাক দङ গে হদাবো খাজাক दङ আচ্ছা ধর্মনি শিক্ষা ন বরগ ন মেইন বরগ সানামু সংযম নিজে আং সাবো সিনিনানি আং সাবো আং সাইমে আং খাইলে আইডেন্টিটি অবা ধর্মনি বিসিংতৈনো ফাইও ধর্মনি বিসিংতৈনো ফাইও যে হদানি যে এসোসিয়েশন মেইন ধর্ম বা স্কুল প্রায়োরিটি দিও জানুক মানে হেনাবলা মেইন হিগে তো বল না একদিকে ধর্ম রক্ষা অপরদিকে নিজেনি সোসাইটি ডেভেলপ নি বাংটা শিক্ষা দরকার শিক্ষা এবং ধর্ম মানে মেইনলি ফোকাস তো অরণ আং জানুক মানে আং তো কয়েকটা পরপর প্রোগ্রাম মেইন ধর্ম প্লাস এডুকেশন ধর্ম প্লাস এডুকেশন যদি চিনি সঠিক ভাবে তখন চিনি সোসাইটি তো হয় নি অটোমেটিক্যালি ডেভেলপ थाङो जों धर्म न रंसय तमन हांके चिनि जे सोसाइटी यूनिटी तंगमा बाहायनो कुपुरिया दा हांके ओ धर्म न तै काहाम के जों हांका चिनि सोसाइटी अफ प्रसार खाइबि तेगिसा जों धर्म पालायलाय नि उनफोरावबो आलोचना जेमन यूनिटी डिभार्सिटी माने आबन हायो बाता सखाता यूनिटी तंगया के कोनो संस्था रागमाया जे हदाके मेन संस्था बनि एकटा प्रत्येकटा बुरैनि একটা ব্রাঞ্চ ফাইলাহা বনিबो याकं याक समस्त लांनाय तैनाय फाइखा बुरैनि फाइखा स्टुडेन्टनि फाइखा धर्मनि फाइखा आवा हाइकेनो अटोमेटिकली नो ए हदानो परिकाठम राख खाइथामानाय जा এর মধ্যে বিশেষ কে ধর্ম কৃষ্টি সংস্কৃতি পূর্বপুরুষ তিনি বরগ্রক বাহাইকে তাঙ্গৈ চাগৈ थांखा এই জিনিস আধ্যাত্মিক বিসিংতে অনেক কিছু এই ধর্ম বিসিংবো গদাজাক দङ কিন্তু ধর্ম কমিটি মানে আইগিনি বিশেষকে আধ্যাত্মিক দङ তিনি বিশেষকে বুকুংবারার এর মধ্যে বিশেষকে তা তিনি জমাতিয়া সম্প্রদায়নি এই ধর্ম বিসিংগ সম্প্রদায় বিসিংতিনি আগে যোগ যোগ যেভাবে ফাইমানি বনবসং তিনি প্রজন্মনি রায়রগ্ন ফুনুকতিলাং থাङा नांनाय কারণ একটা জায়গাও ফাইয়া নিকে আইগিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি বাইসি ইতিহাস গড়াই ফাইমা বা সেই ইতিহাস ভবিষ্যতবো রাখে থাङै ধর্মনো जों রক্ষা খাই থাङमा নাকে সঠিকভাবে जों পালন খাই থাङै তিনি এই প্রজন্মনি বড়নো ফুনুক থাङमा নাকে তাও বিশেষকে বাইরেনি বিভিন্ন ধর্ম প্রচার খাই ত্রিপুরা রাজ্যং थों भारतबर्ष थों जे तामसानाय ख्रिस्टान मिशनारि थों विशेषके ख्रिस्टान मिशनारि जे प्रलय खाइ दंमनि तिनि जे प्रजन्मनि बरग्रक तिनि धर्मनो जों एकटा धर्मतिक तयै कालचार हिसाबै तिलां थाङै फुनुंमाके तिनि सारा त्रिपुरा राज्य ख्रिस्टान मिशनारि हयते अनेक कमै थांनाय अबनो तिनि धर्मनि एकटा संस्था दानि बिसिंति हामबायदो सार